Ta-drop na. Pumasok. Alright, 3, 2, 1, M tayo. Macro, macro, macro. Macro, 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 macro. Hawak chain na. Sige, macro. Ito chain, mid, up. First target lang, back. IC, combo, up. Back muna, back muna, back muna, back muna. Harap, chain, up. Back. Balik, IC. Kanan, combo, up. Okay, likod, chain, up. Cancel muna. Oh, Macro, macro, macro. Mid tayo, mid tayo. Wala pa ata si team. Hindi ko nakikita. Compressa, ready. okay. Damage tayo. Ganun. Okay, take na, take na, take na. Macro, 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 5 minutes. Tara. MF tayo. Wait lang, wait lang. Atin ba? Eh, Oo nga, no. Kaliwa, kaliwa, L1, L1. Macro, 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 macro. Macro. L1. Balik. Macro. Walk nga dito. Walk dito, walk dito. Tara, 3, 2, tapos siya R1, 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 R1. Okay, R1, R1 muna. Full buff side dito. Up MH, up MH. Tara, 3, 2, 1, M siya. May macro. Macro, macro, macro. L1 tayo, L1, L1. Hawak chain. Sa ready chain. Okay, baba. Ito chain. Up. Back. Tara, combo. Up. IC. Chain. Up. Combo. Up. Slow. Up. Tara, tutok. Combo. Up. Macro, macro, macro. Hanap macro, hanap macro. Tutok. Chain. Up. Macro. IC. Combo. Up. Macro, macro. Cancel lang. Makalat natin. SP nga, SP nga, SP nga, SP tayo, SP tayo, SP tayo. Yung mga patay. SP tayo, SP, SP tayo, SP. Ay, putang ino. Nasa market ako. gago, ako din. Dali. Kanino pwede mag-tell? Sa akin. Alco. Sa Phoenix. Na Phoenix. Save na, save na, save na, save na. Okay na? Nakatalaga na. Wait lang, wait lang. Di, bilisan mo. No. Okay na? Pag wala mo na loading. Tay tayo sa'yo. Board mo na kasi yan mo. Pinapagod mo yung sarili mo maglakad. Apak left, apak L1, apak L1. Tara, 3, 2, 1, pasok. Kaya compress. 5, 4, 3, 2, 1, siya. Makara, makara, makara. Pa L2 tayo. L2, 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 L2. Galaw na, galaw na, galaw na. Hawak chain. First target lang lagi L3 tayo, L3 tayo, L3 tayo, L3 tayo, L3 tayo. Phoenix. Pinang yan. Ito sa taas macro. Ito, cancel nyo muna. Slow, up. Macro. Ito, likod nyo. Macro, macro, L3. Pasok na loob, pasok loob. Macro, macro. Hawak slow, macro. Okay, crackers na, slow, up. Macro, likod, IC, combo, up, chain, up. Back. Back muna, back nyo. Sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo. Ta, ready. Cancel nyo si crackers. Macro, 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 macro. Pa-BA nga niyan, nag-miss eh. Macro, 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 macro. Pareho si Kulani. Okay, compress. 5, 4, 3, 2, 1, MH nyo. G, wala kang MH Tumakbo ka agad. Macro, macro, macro. First target chain, up. Macro. Back mo na, labas. Tara, harap pasok. IC, combo, up. Putang ina, chain, up. Yung boy. Tara, ready, combo, up. Yung buhay pa. Okay, IC lang. Okay, labas tayo.
Kanila na, hindi pa. Kanila na yan, kanila na yan, kanila na yan. Apak mid, apak mid, apak mid, apak mid. 3, 2, 1, pasok mid. I-compress na line 3, 2, 1 naman siya. Mapatay. Pa-BA kagad yung mga FPS sila mo. Focus yung VA niya, tas EU. May macro, kanan tayo R1. Nag-miss kasi. 145 na Akio ko, nag-miss pa rin ako. Ito ang kay Pencil Gun, DOD up. Macro, ayun, di nag-sync. Kaya macro, iwan yun yan. Wala tayong gagawa dyan mo. Macro, macro. Part 3 tayo, part 3, part 3. Ito nga kay Heisenberg. Chain, up. Macro. Ito sa taas macro. Slow nyo lang. Back. Back, 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 back. Chain, up. IC. Tara, akitin nyo. Combo, up. Okay, cancelan lang. Ready, chain, up. Tara, IC, combo, up. Cancelan lang. Ready, chain, up. Slow, up. IC, combo, up. Okay, cancelan lang. Tara, ready, chain, up. Slow, up. IC, combo, up. Huwag nyo balagbagin. Nakikita ko pa isa-isa kayo. Tara, ready, chain, up. Kalat kayo. Tutok gitna. Ready, combo, up. Tara, slow, up. Chain, up. Combo, up. IC. Slow, up. Tara, ready, chain, up. Combo, up. Cancel lang. Ready, chain, up. Tara, bitaw tayo. SP tayo. Andito si team mo. Nag-SP sila. Apak nga R1. Tara, 3, 2, 1, pasok R1. Pag nagpa-ready ako, habang nag-back tayo, balik na kayo kagad pag ready na. Kaya tara, 3, 2, 1 siya. Makra. Makro na. Makro lang. Tara, galaw. Ito siguro siya ready. Back. Ready, chain. Up. Back. Tara, IC muna. Akyat. R1. Ito nga kay Crackers. Tara, ready, slow. Up. Bakit na? R1 na. Tara, ready, chain. Up. Yung bungad lang. Alko pa rin, may tinignan mo lang. Taas lang. Macro lang. Thank you. Tara, ready, chain. Up. Cancel lang. Tara, ready, combo. Up. Slow, up. Tara, ikot kayo. Huwag kayo ano sa gitna. Tara, ready, chain. Up. Sapa, combo. Up. IC lang. Pagkatapos. Kalat kayo. Tara, slow, up. Tutok kalat, team. Kay team. Ready, combo. Up. Cancelan lang. Ready, chain. Up. Slow, up. IC sa makapal. Mouse sa makapal. Ayun, ubus. Okay, SP tayo. Ingay naman ni Jigoy. Diba si Jigo dyan? Lala. Sino si Jigo dyan? Gusto ko lang trash talkin si Jigoy. Pag may maingay si Jigo. Ayun. L1 tayo. L1. Tara, pasok L1. Alam naman tayo lahat tayo. May galit tayo kay Jigoy. Buong bansa may galit kay Jigoy. Tara, compress 3, 2, M siya. Makra ito. Slow up. Uy. Makra. Huwag kayo kumalat. Bakit na? Ready, chain. Up. Slow up. IC. Combo. Up. Cancel lang. Ready, chain. Up. Slow up. IC. Combo. Up. Cancel lang. Cancel lang. Ready, chain. Up. Tara, ready, chain. Up. Slow up. Tara, IC. Combo. Up.
Macro. Macro, tingin butas. Ready IC. IC lang Ready IC lang. Macro. Pa L2 nga. L2. Balik. Ready chain. Up. IC. Combo up. Ready slow up. Kalat kayo. Isa pa L2. Ready combo up. Chain up. Diskarte. IC lang. Cancel lang. Ready boy pa. Ready combo up. Chain up. May buhay pa. Okay, bitaw. Ayun na, nag-online na si Prism. Baka may Phoenix na. Flag si Agos. Okay, apak mid. Nag-right 3, 2, ang pasok mid ulit. Repeat lang. Mamaya nyo na i-CS. Tara, 3, 2, 1, damage siya. Ito, cancel nyo lang. Macro. Tingin macro. Hanap macro. Tara, slow up. Maribit Agos. Combo. Macro. Chain up. Combo up. IC lang. IC sa makapal. IC sa makapal. Ready chain up. Combo up. Cancelin lang. Tara, ready slow up. May buhay pa. Hanap ka kampe. Tara, ready combo up. Okay, bitaw. SP. Lagi tayo nadali kay Burat. Okay, macro. Tara, 3, 2, ang pasok R1. Compress. 3, 2, 1, MH tayo. MH. Takbo R2 na. Bilis. R2 na. Harap likod chain. Up. Loh, putang na R2 nga. Nangyari. Okay, gapang yung R2. Dito MP Okay, hawak chain. Up. IC. Combo. Up. Taas low. Up. Gago mo. Balagbag tayo. Okay, SP tayo. Gago na alis ko yung bow ang ay bow. Swords. Ipit ata sword yan eh. Lo, tif. Okay, apak Low nga. Hindi nga. L1. Dexling lang daw. Unable. Gago. With sa imaw. Benta si Jay. Para akong press. Dexling lang yan. Ha? MH. Dexling lang. L2. Bilis. Galaw L2. Sige. May locker yan May lahat. Okay, L3 tayo. L3 lahat. Ito nga kay Burat slow. Pag umakyat. Up. Balik. Macro. L3. L3 na. Say OT. Isa ka, Jay. Harap nga likod. Eh, pasok L3 nga. Pasok L3. Bungad lang, chain. Up. Macro lang. Chrono nga. Ito na, ready chain. Macro lang. Up. Cancel. Combo. Up. Cancelan lang. Tara, ready chain. Up. Slow. Up. Okay, bitaw. May oras ko. Bilang. Macro. R1. Tara, 3, 2. Okay, pasok. Utol pa ako, Mau. Doritos. Parang iinom ka na dun. Okay, 3, 2, 1, MH tayo. Macro. Bilis. Galaw agad. Pag nakita nyo yung Yumuko Epes nyo. Ito nga. Takina, pabiing nga niya ni Sinuebe. Puro miss eh. Macro kanan. Iwan. Tutok kay 9. Macro akyat. Chain.
Macro. Akyat. R3 tayo. ICK burat ah. R3, 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 R3! Macro. Ito. Macro akyat. Combo. Up. Macro lang. Macro. Yan, slow na naman. Macro, 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 macro. Okay, kanila na 40 din. Macro. Para ready chain. Up. Bungad lang. Back. Balik chain. Up. Macro nga. Nakalat. Putang ina. Macro nga. Patayin nyo nga yan. Macro. Okay, habulin nyo. Para ready chain. Up. Ito na, yung main wave. Chain. Up. IC. Combo. Up. Slow. Up. Kalat kayo. Ikot kayo. Huwag kayo gumit na. Ready chain. Up. Combo. Up. IC. IC pagkatapos. Slow. Up. Ta chain. Up. Combo. Up. Okay, bitaw. Bangon. May set pa kayo dyan, Jay. Si Sedi. Wala, full kami. Ayun lang. Kulang Epes. Epes Yes, talaga problema natin. Pag nawala sila Wanda. Butas Epes natin. Okay, R1. Apak R1. Tatli ito ang pasok R1. Nasa si Colgate. Ano ba yun? Pero, nag-leave na nga din sa Discord. Makro. Makro MH. Ta ready combo. Up. Cancel lang. Cancel chain. Up. Slow. Up. Yung abot lang. Yung abot. Back, 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 back. Ready combo. Up. IC pagkatapos. Chain. Up. IC. Cancel lang. 167. Combo. Up. Kalanat. Ito nga si Z. Ready chain. Up. Si aking sa. Cancel lang. Cancel lang. Cancel lang. Naiuwa kayo. Hindi. Hindi ako. Okay, bangon lang. Bangon lang. Pareho si Lucy. Naiuwa kayo. Naiuwa kayo. May R1 lang. Pasok na R1. Full boost tayo dito. Full boost. ISM. Si Mia meron. Kasi Kevin. May 3 to M tayo. Ito nga. Cancel. Macro. R2. R2. Yan na. Ito. Na. Likod chain. Up. Cancel. Combo. Up. Walang papatutok diyan. Sabog kami dito pag tutukan kayo diyan. Macro lang. Chain. Up. Back. Combo. Up. Back. Tutok butas. Chain. Up. IC. Combo. Up. Cancelan lang. Tara, slow. Up. Tara, SP tayo. Kahirap. Yes. Yeah, L1 tayo. Napol kami, Sedi. L1. Kaya pasok L1. Sorry na, Sedi. Alin, image? Compress. Para yung 3, 2, 1 M siya. Wala rin si Ian. Macro nga L2. Galaw L2. Galaw L2. Anong burat to? Macro. L3. Likod chain. Up. Low L2 ah. Back. L1. Lupit ah. Low flat L1. lang. L1. Bilis. L1. Harap likod. Ready chain. Up. IC. Combo. Up. Cancelan lang. Slow. Up. Ready chain. Up. Combo. Up. Cancelan lang. Guess pa tayo. Apak mid lahat. 6 minutes. Walang flat Wala. sa amin ah.
Kaya apak mid. Apak mid. 3-2 ang pasok mo. Si Sedi, 2012 ba to? Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Get compress. 3, 2, 1, damage na. Makro, repeat mo lang Alco. Makro. Ito nga. Back. 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 Harap likod, chain. Up. Yung abot lang. Back. Makro. 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 Makro lang. Tangina. Makro, makro. Huwag kayo kumalat mo. Hindi ko pa kayo pinapapwesto. Ready, chain. Chain. Yan na. Back. Chain. Up. First target. Back. Pag di abot, wag nyo na ipilit. Tara, combo. Ala team. Up. Uy, putang ina mo, chain. Up. Slow. Up. IC. Nangyari. SP nga, SP nga, SP nga. Um, Sige, arawan nga, arawan nga, arawan, 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 arawan. Sa 3, ito ang pasok arawan. ay, tanga. Busy yata si Al. Nandang Ayun tanga. lang. Tara, in 3, 2, 1, damage tayo. Yan na. Chrono nga lahat, chrono lahat, chrono Laglang lahat, nga. chrono lahat, chrono lahat. Takbo R2. Galaw, 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 galaw. Ito IC, combo, up. Chain, up. Ina mo. GSP nga. Apak mid, up ba MH, up MH. Pwede daw ba mag-CR? Sige, pag-CRin nyo nga. Wala na ano. City ah. Ubos ang pads ng 9. Okay, hindi, bubusi yung pots. Oh. Ito nga, walang Yung titira. patayin Ready, na. chain. Up, Pagod. up, walk, wag daw. Oh, reso nyo. Ito mga ano, ay, nakapipi. Thank you. Ay, imagine. Sige, wala rin FS yung OT. Nag-CR. Nandiyan si Alco. Wala pa. Maganda FS. Kasi pag may nawalang isa, wala na makakalaro. Putas talaga FS natin. Wala si Ian. Nandiyan kanina. Kasi yan eh. Nainom eh. Ay na, inom. Saturn. Sa akin. Kailangan mo ng trabaho. Wala si Saturn, medyo tinatamad din ata maglaro yan. Kailangan mo yata ng trabaho eh. Wala.
daw. Wala Wala, na. apak mid. Apak mid, apak mid, apak mid. Currently, ito ang pasok mid. Tanggal mag-loading talaga. Currently, 2-1 damage tayo. Pass. Umiiyak. Lubog portal kagad, lubog portal. Ayun, tangina. Sa harap likod, ready chain, up. Per circuit lang, IC combo, up. Tangina talaga. Slow, up. Kalat nyo. Portal, lubog portal, lubog port. Uy. SP nga. Right now. Up MH. Paplad ako pag pag nasa labas tayo, paplad na lang kaagad kung up or hindi. Pamakro. Makro. Apak R1. Tarayin 3, 2 ang pasok. Rebit lang. Takbo tayo kaagad. Tarayin 3, 2 1 MH. R2 kagad, galaw. Okay, R2, wala nang slow yan ha. Harap chain. Up. Back. Harap likod, combo. Up. Macro, back. Lubog R1. Para ito nga mga kulit, putang ina, combo. Up. Cancelan lang, ta ready chain. Up. Slow, up. Combo, up. Okay, SP. May bumabalagbag sa atin ha. Chain, may kumombo ha. Apak L1 kagad. Board na kagad. Board na. Apak na L1. Tara, 3, 2, ang pasok L1. Tara, yung 3, 2, 1, MH tayo. Macro. Galaw. Pag nakita yung mo ko EPS mo, galaw na. Hindi na kailangan tapusin animation yan. Pa-MF tayo. Kaya kat MF. Wala si Jay ah. Asa ka, Jay? Wait lang. Ay, hindi ako pumasok. Wait sa'yo, Mau. May MF tayo. ginawa ako eh. Ito, ready chain. Up. First target lang. Sorry. Combo. May kinuha. Okay, cancelan lang. Ready chain. Up. IC. Combo. Up. Para macro. Pagi, wala rin tayong OT dito, Mau. Sorry. Okay. Nag-right MP. SP tayo. Wala tayong gawin dito sa meme. SP na. SP lang. CD pa image namin. Yeah, apak L1. Dali. Bilis. Apak L1. 3, 2, ang pasok. Rebit lang. Tara, ready. 3, 2, 1, image nyo. Macro, galaw. Macro, bilis. L2. Si Alto naman yung wala. Na-busy ata. Ako na nga mag-EPS. Pasenda lang ng details. Sago. Ako na mag-EPS. Ano yung akin yung kay Wanda? Makapulak di ba? Diyan na. Labas na, SP na kayo. Okay na? Apak L1. Go, wala pa. L1, apak. 3, 2, ang pasok.
Repeat lang, tarayin 3, 2, 1, MH nyo. Macro, L2, galaw. Harap likod, chain, Likod, up. likod. IC, combo, up. Slow, up. Macro, ready, chain, up. Macro, tatakbo tayo MF. MF tayo, sige, gapang nyo kahit naka-slow. Slow nyo yan, Ripple nyo rin. Sige, diretso, huwag nyo nabulin. Ready lang, pag umakit to. Ready, chain. Chain. Macro lang. Sige, MF. OT mo. Sige, pinitit mo. Luwa mo. Yung PT ko nga dito sa left side, yung kabilang PT sa right side yan. Papara-image ako, tarayin 3, 2, 1, image siya. Mapa-FB nga ako dito after mo mag-end. Macro. Tutok nga, chain, up, back, combo, Ayun. up, Okay na. cancel. Uy, ano yun? Putangin mo, IC nga. Slow, up. Ready, chain, up. Luluwa ko to. Luwa, combo, up. Cancel lang. 70. IC 167 mo, ready, chain, up. Parang pwede i-ano. Combo, up. 80 Okay, cancel Feeling lang. ko pwede. Sige lang. IC 167, ready, chain, up. 90 Okay, cancel lang. Lalabas na. Revive na. Okay, dyan ka lang, Jay, Okay, SP ka na rin. Apak R1, dali. Apak R1. Bilis. Board nyo na yan. Huwag kayo gumapang. R1 na. 3, 2, ang pasok. Tala, repeat lang. Tala, 3, 2, 1, MH. Macro, takbo R2. Bilis. Takbo R2. R3 tayo. Sige. Walk dito sa hagdan. 3, 2, 1, push. Ready, chain. Up. Macro, pasok MF. Upper R3 Sige lang. Harap likod, ready, chain. Wala lalabas. Pwesto lang. Pa-BA nga niyan, huwag yung titigan nyo. Pa-BA niyan, huwag magunayo. Gate, ready, chain, up. Combo, up. Cancelan lang. Ready, IC lang. Kalat kayo. Tutok gitna, ready, chain. Up. Combo, up. Okay, labas nga. SP na. Okay. Apak mid. Apak lang. Tanggalin ko na muna si Anshito sa guild, ay sa Discord, di mo naglalaro to, Bakit? Okay. Ewan ko sino yung nag-chat kanina. May nabasa lang ako, nagkatak daw yan, Baka yung mga Ready, kasama niya rin naman. Ready, pasok pag Putang natik. ina lumabas. Pasok mid. Sabi ko pag natik eh. Repeat lang. Tara, 3, 2, 1, MH tayo. Ito nga. Slow nyo yan. Ready, chain. Up. Back. Macro. Diretso. Okay, kung kaya, pindot mo. Iwan nyo yan. Okay, mid tayo. Mid platform tayo. Mid plat. May i-flow. Up. Okay, pasok. Okay, pindot mo. Jay, pindot mo. Wait lang, Tara, na-paralyze tutok. ako. Combo. Up. Chain. Up. 3 to IC pagkatapos. Slow. Up. Kalat kayo. Ready, combo. Up. Ready, chain. Up.
Cancel lang, cancel lang, cancel lang. Ready, combo, up. Cancel lang, IC 167, IC 167, ready chain, up. Combo, up. Malagpag kayo. Okay, cancel lang, Yun. IC 167 lang, IC 167 lang, ready chain, up. 70, ay 50. Combo, up. Zero to Macro. zero to pinindot. Okay. Cancel lang, cancel lang, cancel lang, cancel lang, cancel lang, cancel lang. Okay, luwa mo. Grenade pa nga ako. Okay, cancel lang. 3, 2, 1. Okay, Okay. labas lahat. Labas lahat. Katamlay ito, dalawang school lang naglalaban. Up MH. Ano, next 20 na. Apak nga L1, apak L1, apak 20, L1. 10. 10 ang next. 1, pasok. Hindi, 20, may 20 pa. 20 na nga yun. 20 na ba? 10 na pala. Okay, 3, 2, 1, MH nyo. MH. Ready, combo. Combo, combo, combo. Combo lang. Combo, up. Macro, tutok, chain, up. Cancel. Combo, up. Okay, cancel lang, ready chain, up. Ready, combo, up. Okay, IC 167 lang, IC 167. Kalat kayo, ready chain, up. Combo, up. Cancelan lang, di kayo nag-sync mau. Kalat, ready chain, up. Combo, up. Tong ina mo, di kayo nag-sync. IC nga, cancel lang. Ready chain, up. Combo, up. SP na. Hindi kayo nag-sync yung apat na nasa, apat ba yung tatlo? Ano next? 10? 50 points. Okay. 50 ang Kaya puta. pa Point L1. 50 lang pa rin. Macro. Walang papasok. Macro. R1 tayo. Pasok R1. SP. Walang mag-MH. Drop nga CT, drop lang CT. Walang mag-MH siya. Ready chain, up. Cancel, combo, up. SP nga. Apak mid. Apak mid. Sa 3, ito ang pasok mid. Compress ka agad, drop CT, try 3 to MH nyo. MH nyo. Lubog agad. Gago ng MH. Macro, ikot. Ready, combo, up. Cancelan lang, ready chain, up. Slow, up. Cancel ulit, combo, up. Cancelan lang, ready chain, up. Si barcode nga sa may portal side, combo, up. Macro. Likod, sila aking sa ready chain, up. Macro, combo, up. Macro, okay, pasok lang mid namatay. Pasok lang mid namatay. Pasok lang mid kagad namatay. Pasok mid. Ito na ba? Talat. Compress kagad dito, drop CT. 3, 2, 1, MH. Okay, macro. L1. Likod, chain, up. Cancel lang. Ito na, combo, walang sasagad. Macro, laser tayo, laser. Ito nga slow, up. Macro, putang ina mo. Laser na.
Parang ratrat, Sige Laser macro, na laser. harap likod, ready chain, up, back, IC, macro lang, macro, putang ina, likod, L2. Ang likod ng mga nakahiwalay sa kanila. L2, 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 L2. Low L2 nga. Sige, macro, bungad nga, ready chain, up. Yung abot lang, wag niyo abutin, yung abot lang. Macro lang. Macro, compress. Chrono nga. Lower flat. Tara, PL3 tayo, PL3, ready chain, up. IC combo, up. Cancel lang, lubog kayo L2, lubog L2, ready chain, up. Cancel, combo, up. Macro, PL3, ready, chain, up. Aray ko. Okay, bangon. Bubulol ako, ma'am. Sorry. Hindi, bulol kasi ako sa R. Kaya nahihirapan ako sa 3. Nahirapan ako sa 3. May alternative Hindi. ba? Tara, pasok mid. Pasok mid. May alternative ba? Banggitin yung 3. L3. Tara, compress. 3, 2, 1 damage tayo. Ay, wala ka palang mega on. Macro. Bayan ko, wala kang mega. Macro. Uy, Mike. Sorry. Likod. Chain. Hanap likod, chain. Up. Gago na Macro, IC combo. Up. Angat laser. Iwan yan. Iwan. Tara, harap likod, chain. Up. Yung mega. Macro. Sige, gapang nyo dito. Macro. Hanap macro. Kay burat nga. Ito, bis tumakbo eh. Chain. Up. Macro. Tangina. Akit nga. Lower flat. Macro. Sige, gapang nyo. Mid flat. Sige, gapang nyo. Sige, pasok MF Diretso MF. Diretso na. Kaliwa. Party ko, kaliwa. Kabilang party, kanan. Tara, in 3, 2, 1, image tayo. May mega ka, Kev. Macro. Huwag kayo masyado malayo pag nagpa-chain ako, di nyo maabot. Ayusin nyo yan. Wala. Hindi naman mega. Ito na, ready chain. Up. Combo lang, wala pang up mo. Ba't yung kumukombo? Macro. Sa gate chain, up. Walang lulubog. Abot lang. Combo. Up. Cancelan lang. IC chain. Up. Macro combo. Up. IC sa kanan. Yung mga nakapasok, IC chain. Up. Combo. Up. Okay, cancel lang. Reso patay. Ready chain. Up. Reso patay lang. Compress nga. Tara, in 3, 2, 1, image tayo. Clark, salubungin mo yung OT. Pa-paralyze. May paralyze ka, no? Slow cripple nyo. Wala pala tayong words. Ano daw dadaan? Lahat mo daw winibig. Dito lang kayo sa upper flat. Abangan nyo lang sa upper flat. Baka hindi ko kunin. Para sa last. Pwede rin. Mid daw. Pagka-paralyze mo, takbo ka na dito kagad. Paralyze. Low flat na. Kalas. Ganun ulit. Bungad lang. Ready. Chain. Up. Combo. Up. Okay, cancel lang. OT nga, tutok OT. Ready chain. Up. Combo. Up.
Labas nga, labas. SP lahat, SP lahat, SP lahat, SP lahat, SP lahat. Sige, sige, huwag tayo kampante. SP lahat, SP lahat. Parang nasaktuhan eh. O 59. Sakto, umabot. Umabot ata, parang umabot. Apak mid, apak mid, apak mid, apak mid. Rito ang pasok mid. Pasok mid. Tara in 3, 2, 1. MH tayo. Macro, 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 macro galaw. Uy, City yung kabilang party. Kanya-kanya kayo City. Chrono nga. L1 tayo. Pa ano? L1. Palep tayo. Palep. Mid flat. Diretso OT ah. Ready combo. Dali. Eh. 3, 2, 1. Okay, pasok. Ta ready. Combo. Up. Ay, Gago, sakto. eksakto. Replay yan for replay. Tanga, saktong-sakto. 51 na take eh. 51 eh. Saktong-sakto. Sabay. Diba 59? Oh, MP. Parang alam ko nga 59 eh. May recording naman, pwede yung ma-dispute yun eh. Oo. Sige. Si Ara pa nanood. Minsan pa mali-mali si Ara. Gaya apak mid. Sa 3, 2 ang pasok mid. Minsan mali-mali yan si Ara. Feel ko talaga 59. Oo, Wala nga compress. 50. Hindi ako pumasok eh. Ay, oo. Pinanood ko lang din. Ay, Bukod 50-0. ano, sa kayo napunta. Macro. Dito kayo nakapag-chain. Harap combo up. Cancelan lang. Ta ready chain up. Combo up. Macro, likod chain up. Combo up. Cancel lang. IC 167 lang, ready chain up. Portal save nga combo up. Cancel lang, ready slow up. Chain up. Combo up. Okay, cancel lang. Macro, tutok gitna, ready chain up. Okay, SP tayo. Kapal nung iyo eh. Tangina, lagi ako naka-subscribe eh. Huwag ka kasi nag-subscribe. R1. Tara, 3, 2 ang pasok R1. Cut nyo na lang yung ano, yung sa may bandang 10 minutes na ano, take. Tara, 3, 2, 1, MH tayo. Okay, R2. MF tayo. Okay, pa-MF tayo. Macro. Marco ang puta. Okay, MF tayo. Si Burat nasa likod ah, tumatawa eh. Kala mo may demonyong nakasunod eh. Natawa eh. Okay, chain. Up. Macro, combo. Up. Harap likod. Tara, ready. Gate. Tutok gate. Chain lang, wala pang up mo. Nag-up ka, chain kayo. Macro lang. Tara, ready chain, up. Combo, up. Cancel lang, tara, ready slow, up. Kalat kayo, ready chain, up. Combo, up. Okay, yung buhay pa. Tara, ready, chain, up.
Ayun, ubos, SP. Uy, nainom na ba kayo? Pangatlong bote ko na 'to. Gago. Ang galing ko na mag-inom. Meron pang 11 ano, Ano, ginagawa kong tubig, eh, bakit ba? Pasok mid. may event yung 11, Pumayag kayo. Sige, okey na 11. Gusto mo 1 AM pa tayo hanggang 1 AM tayo mag-TW, eh. Tara 3-2 damage tayo. Makro. Ito nga chain, up. Putang ina, BA Kapal nyo yan, lang, huwag titigan. puro ano, Tara, cancel, DOD, up. Makro, yes! Tangina, pang tournament, pwede na kayo inter-barangay, Mau. nasa labas, Sige. Take mo na lang. Sure ka? Mamaya na. Oo. I-take mo na. Hindi nga Sana. tayo makapasok pag nasa kanila yung MF, eh. Okay lang yan. I-take mo na. Mga 2, 3, I-take mo na. 4. Take na yan. Kaya Makro. to. Compress muna sa MF, tara, mag-MH tayo. Compress sa MF. Tara in 3, 2, 1, MH tayo. Gusto ko i-move. Okay, Move ko kalas. to mamaya. Kaliwang PT. Yung kaliwa, yung PT ko, kaliwa. Kabilang PT, kanan. Huwag kayo pa-BA, Wag. 50, Ito nga Move si ko. Imon. Bob mo. Okay, pindot ulit. Ito. Ready chain. Up. Bungad lang. Macro, back. Slow nga, kay Burat. Slow, up. Harap gate, chain. Up. Combo, up. Cancel lang. Ready. Chain, up. Okay, lubog MF. Ready, combo, up. Cancel lang. Kalat kayo. Ready, chain, up. Tutok gitna, combo, up. Cancel lang. Slow, up. Okay, luwa mo. Sige, 70 pa lang. Ready, combo, up. Chain, up. Combo, up. Okay, cancel lang. Yan na. Cancel 90, lang. Okay, dito na 25. tayo sa loob. Reso patay. May reso ba lahat? Too early to, Maaga pa pala. Wala pa BA, wala pa BA. Nakikita. Oo nga, eh. Okay lang. Pampareso si Mia. Para babs na kagad. City na. Tara, 3, 2, 1, siya. Ito nga, Burat, slow. Up. Back. Loob lang. Yung PT ko kaliwa. Ready, chain. Up. Yung abot lang. Cancel, combo. Up. Uy. Okay, ready. Chain. Up. Kalat kayo. Tutok OT, combo. Up. Cancel lang. Tara, ready, chain. Up. Combo. Up. Cancel lang. Ready, chain. Up. Combo. Up. Tutok nga OT. Ready, chain. Up. Combo. Up. Cancel lang. Tara, tutok OT. Ready, chain. Up. Combo. Up. Cancel nyo lang. Cancel nyo yung EPS. Cancel mo lang EPS, Jay. Cancel mo lang EPS. Cancel lang. Ay, gago, bumangon yung OT nila. Wala na. Bumangon yung OT. Bumangon.
Ba't bumangon yun? Tangina. Gago dun tayo nanalo. Anong nangyari dun? Nawalan ba ng ano? Wala daw Nawalan ba ng CD. Ba't ang hihiya sa'kin? ba't namatay? Ba't namatay? Na-trade. Ay, i-contest nyo na yung 50, yung sa 10 minutes. Sige.